सुप्रभात दर्शक बंधु आज 17 जून मंगलवार तेबे चलतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेशर आज मुख्य खबर उपरे तेबे ता पूर्व चैनल टी नुआ होते चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। राजधानी रे होटेल फास्टफुड दुकान रे बीएमसी अधिकारी चढ़ऊ राज्य रे गोटे पर गोटे जिला को झाड़ाबांति व्यापुची दूषित पानी और बासी खाद्य जो एभली स्थिति सृष्टि होता स्वास्थ्य विभाग पक्षर कहुच्छी। सुरक्षा को दृष्टि रखी राज्यर विभिन्न स्थान में होटेल ढाबा फास्टफुड दुकान रे चढ़ऊ चली केन्द्रापड़ा जाजपुर भुवनेश्वर सबुठी चढ़ऊ कर। परवर्ती खबर थाटो राजा रणराव देवଙ୍କ देहांत शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। गजपति महाराज दिव्यसिंह देवଙ୍କ सान भाई थाटो राजा रणराव देवଙ୍କ देहांत रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करछंती। सोशल मीडिया एक्स माध्यम रे मुख्यमंत्री शोक संतप्त परिवार को समवेदना जणाइबा सहित एई दुखद समय रे सेमानको प्रभु जगन्नाथ धैर्य देबा पई प्रार्थना करछंती। से प्रभु जगन्नाथ निकट में स्वर्गत आत्मा शांति कामना करी। परवर्ती खबर 5 विभाग 964 जन को नियुक्ति पत्र बंटन कले मुख्यमंत्री। युवशक्ति को नियुक्ति देवा और सेमान निमंते नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकों सरकार निरंतर प्रयास करछंती। गत एक वर्ष भितर 9टी पर्यायर प्राय 28,000 अधिक पदवी पूरण कर सोमवार नियुक्ति मेला एककालीन 5 विभाग 964 जन को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बंटन करी। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पात्रपड़ा छकरे सीरीज दुर्घटना विलंबित राति रे पछकु पछ माड़ है 4 ट्रक। भुवनेश्वर पात्रपड़ा छकरे सीरीज दुर्घटना पछकु पछ पिटी होईची 4टी ट्रक। एते जोरे दुर्घटना होइतिला जे ट्रक टी भांगी जाइतिला। निशाशक्त एवं ओभरटेकिंग को नहीं दुर्घटना होइथिबा अनुमान करा जाउची। दुर्घटना रे 3 जन गुरुतर होइछंती। आहत को हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। विलंबित राति रे पात्रपड़ा छकरे एई दुर्घटना घटिछि। दुर्घटना पर प्राय 1.5 घंटा धरी रास्ता जाम रहितिला। घटनास्थल रे पुलिस पहुंचवा पर स्थिति रे सुधार आस्थिला। परवर्ती खबर बढ़िला छुट्टी 18 परिवर्ते 20 रे खोलिबो स्कूल। 20 तारिख रे खोलिबो सबु स्कूल। 18 परिवर्ते 20 तारिख रे स्कूल खोलिबा नै विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। एनै सबु जिल्लार शिक्षाधिकारी को चिठी करा जायछि। स्कूल खोलिबा परे पुणी मिलिबो मध्याह्न भोजन। स्कूल रे पिलां को मध्याह्न भोजन रे भलो खाद्य मिलिबो जेमिति स्वास्थ्यकर परिवेश भितर उत्तम खाद्य मिलिबो ता उपरे गुरुत्व दैछंती सरकार। एनै विद्यालय गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षाधिकारी को चिठी लिखिछंती। परवर्ती खबर जनगणना पर विज्ञप्ति जारी। 2026 अक्टोबर 1 रे प्रथम पाली जनगणना। देश रे जनगणना पर आरंभ है प्रक्रिया। केंद्र सरकार आज जारी करछंती विधिवत विज्ञप्ति। जनगणना अधिनियम 1948 अनुसार केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। 2टी पर्यायर हेबो जनगणना कार्य। 2026 अक्टोबर 1 रे प्रथम पर्याय एवं 2027 मार्च 1 रे द्वितीय पर्याय गणना करा जिवो। परवर्ती खबर काकटपुर श्रीक्षेत्र गला फलभार भजन कीर्तन रे कंपिला आश्रम परिसर। 108 सुबासित जल रे गाधोया पर श्रीजू असुस्थ होई पड़छंती। अणसर पिंडी रे चलीछि तांकर चिकित्सा। शांत एवं ज्वर रे खाइबाकू किछि रुचुनी। सेथिपई परंपरा अनुसार काकटपुर श्रीक्षेत्र अणसर को गला फलभार। पुरी जिला काकटपुर महर्षि विश्वामित्र आश्रम 35 प्रकार स्वादिष्ट फल पुरी जाउछि। परवर्ती खबर पाणीपाग विभाग सूचना। राज्य रे आहुरी 4 दिन लगी रहिबो वर्षा। सतर्क रहिबाकू परामर्श। आहुरी 4 दिन राज्य रे लगी रहिबो वर्षा एने सूचना दैछंती पाणीपाग विभाग। 16 रु 20 जून 2025 मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं वज्रपात सहित झड़ वर्षार संभावना मध्य रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे घूर्णिबलय सक्रिय रही एवं वर्तमान समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चतार दक्षिण पश्चिम आड़ को ढली रही। 24 घंटा ओडिशार जगतसिंहपुर कटक एवं कलाहांडी जिले में गोटे किंवा 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा और झटका पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बहिबार संभावना रही। एथिसह 17 जून पर ऑरेंज अलर्ट मध्य करा जायछि। ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर एवं सुंदरगढ़ जिले में गोटे किंवा 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा और झटका पवन बेग 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिला आड़ी ब्लॉक कड़ीडीह पंचायत रे अभावनीय घटना। पिलामानक सामना रे मां को टाणी नहीं कुम्भीर।
ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଜୋରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିପୁର କଳିଡିହ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମହିଳା ଚୋରକ କଳିଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳାଡିହର କାଜଲ ମହାନ୍ତି। କାଜଲ ଆଜି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଡଣଡିହା ଜଳକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ଘରକୁ ଫେରି ନବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଜୋର ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଜୋର ନିକଟକୁ ଆସି କାଜଲଙ୍କ କପଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜର ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଲେ ଚୋର। ଗାଁକୁ ରଜ ମନାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା। ରଜରେ ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଚୋର। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ହୋଇଛି ଏହି ଚୋରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ସାରିଥିଲେ ଚୋର। ଘରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଖଣି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଖଣି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ହେମଗିରି ଥାନା, ସାନଘୁମୁଡା, ଡୁଲିଙ୍ଗା ଓ ମନୋହରପୁର ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। OCPL କୋଇଲା ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଓ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 18ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ 2025-27 ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଲାଗି ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି 2 ବର୍ଷରେ 9ଟି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦେଶ ମୋଟ 71ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଜୁନ୍ 17ରୁ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଗୋଲରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଜୁନ୍ 20ରେ ଦିନ 3:40ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିନ 3:45ରୁ 4:15 ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଇ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ। 406 ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 465 ଲୋକ ଗୁରୁତର। ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 406 ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 465 ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 12 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଗତ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠୁ ମିଳୁନି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପତା। ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠୁ ମିଳୁନି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପତା। ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଛାତିଥରା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା 242 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 241 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିଖୋଜ ଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବାର DNA ନମୁନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଶେଷ ଲୋକେସନ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳଠାରୁ 700 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଦିନରାତି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।